7,000 islands, 7,000 stories. In the Philippines, a land of sun-drenched beaches and emerald mountains rising to meet the sky, a vibrant tapestry of culture unfolds. Taste the legendary lechon, feel the pulse of its vibrant festivals, breathe the serenity of its hidden landscapes. But beyond the postcard perfection lies a deeper magic. Here, in the heart of this tropical paradise, the whisper of ancient tradition meet the urgent needs of the present. This is the realm of the albularyo and the Babaylan, the Filipino faith healers, where science and the spirit intertwine in a dance as old as the islands themselves. A world where healing isn't just a cure, it's a story, a legacy, a testament to the enduring power of faith. Kaseryoso man nimo. Ako mangyud ang leader sa among sayaw. Huy, ayaw na inlabti, magabaan gani ka. Okay ra na uy, pero what if na-adry di ingon nato? Ayaw patakaglabayan na imong ikaon ha. Bah, may lamig. Nang luwa man hinoon ka diha. Okay ra na uy. Krishna's laughter from the previous day was replaced by a quiet but relieving evening. A strange chill lingered in the air. Ginawa ni Krishna na wasn't the only that her playful mockery of the sacred tree. She thought, wasn't the old day ang gihadlok ni Hana? The following day dawned, heavy with unspoken anxieties. Krishna's pain had worsened, a relentless torment that defied any earthly explanation. Her mother, her face etched with worry, rushed her to the Santa Nina Church, hoping for divine intervention. Ang paglaom sa inahan ni Krishna, nagbitay sa usa ka nipis nga hilo. Ayo. Sulod lang day.
Ate, kamusta naman si Krishna? Maura gyapon day, labad yang ulo, sakit ang iyang tiyan. Musin na kay nailhan day ba nga makatabang ani niya. Na ako'y nailhan ate. Igsuon sa akong lolo. Magpatabang ko day be, di naman yung makaya. Sige ate, ako to paanhiyon ugma. Ayo. Ate, mo day na akong giingon nimo gahapon nga igsuon sa akong lolo nga babaylan. Ako day si Juan. Unsa man ito buso kong anak manguwan? Siya kinakasala sa usa ka kahoy. Unya, unsa may angay namong buhaton? Kinahanglan siya mangayaw pasaylo. Ato ni adtuon ugma. Sa katapusan, nasabtan nila Krishna ug Hana nga ang tinuod nga gahom wala lang sa makita sa mata. Apan, uy-anan sa kahoy, sa yuta, ug sa hangin nga naglibot sa atong kinabuhi. Ang panambal sa babaylan ug ang pasaylo sa espiritu nagtudlo kanila nga ang atong kultura ug kinaiyahan kinahanglan hatagan og dakong pagtahod ug pag-amping. Ang ilang kasinatian nagpahinumdum nga buhi ang kalibutan ug ang karaang tinuhuan. Bisan malimtan sa uban, nagpabiling nga kabahin sa atong espiritu ug pagkatawo. Busa, respetuhi ang mabutang nga dili ninyo masabtan, kay sa matag kahoy, hangin ug pagtuo, adunay espiritong nagatan-aw kanato.